Assalamu alaikum dear students. I am Yasin Rashid, teacher at High School Kachlo. Today we are going to discuss about the topic, namely white democracy. आज इस टॉपिक पर तथ नाव वाइट डेमोक्रेसी एम ब्रो इस पर डेमोक्रेसी क्या गई। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इस टॉपिक का नाम है वाइट डेमोक्रेसी। आखिर डेमोक्रेसी ही क्यों चाहिए हमें, जो मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि यहाँ बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट भी है, जैसे पॉलिटी है, एरिस्टोक्रेसी है, ओलिगार्की है, मोनार्की है या डिक्टेटरशिप भी है, पर हमें डेमोक्रेसी ही क्यों चाहिए। आज हम ये डिस्कस करेंगे क्या डेमोक्रेसी वाकई जो बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है क्या यह वाकई तमो नश बेहतर कि यह गलत तरीक़ आमुत पेश करना। क्या सिर्फ डेमोक्रेसी ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बे ना कम चीज़ करो इंशाल्लाह आज यथ लेक्चरस मज डिस्कस। चूँकि यह मैडम विद एग्जाम्पल्स ये समझान यह चीज़ यह मैडम यमिस मैडम नाव मैडम लिंगडा। मैडम लिंगडा पे बच्चन पर्नावान ये मकलो उमन पर्नयत डेमोक्रेसी मकल पर्नयत डेमोक्रेसी क्या गई वन बच्चन त्रा यल तुम वनो सी वो पाने क्या डेमोक्रेसी ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कि अम बगैर ते बे अत मा बच्चे वथान यह वन चूँकि रोजान अकिस डेमोक्रेटिक कंट्री मज यम ते लुक दुनिया में जितने भी लोग दुनिया में हैं वो डेमोक्रेसी को ही पसंद करते हैं, वो डेमोक्रेसी ही चाहते हैं। आज अगर हम आज से 50 साल 100 साल पहले की बात करेंगे तम विज गम कंट्री तम डेमोक्रेटिक कंट्री कहें तत लुकन राइट्स दिन कहें लुक यम तमन बासा कि अच्छे डेमोक्रेसी मज राइट्स मिलान अवे पूरी दुनिया कर आज यह चीज अमे चीज़ कोशिश कि सी कंट्री यह गई डेमोक्रेटिक कंट्री। यहाँ तक कि सच बच्चे ये वन कि यम ते ग्रेट पीपल यम ते बड़ लुक यम ते इंटेलेक्चुअल्स तम हसा यह चीज़ वन कि दैट तम हसा यह चीज़ वन कि ऑल ग्रेट पीपल हैव सेड नाइस थिंग्स अबाउट डेमोक्रेसी, दे थिंक पॉजिटिव अबाउट द डेमोक्रेसी। तम हसा असल सोचा डेमोक्रेसी मुतलिक तो अम वजह मूजूब यह बच्चे वन कि तेल यह कॉमन सेंस कथ दैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इस हसा डेमोक्रेसी यह हसा बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यह अम सज राय यह चीज़ कि प्रत कह दुनिया आज यसान कि अस गई डेमोक्रेसी प्रत कुन दुनिया मज डेमोक्रेसी पसंद कर यम ते ग्रेट पीपल यम ते इंटेलेक्चुअल्स तम ते वन अत यह बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मगर अमिस ब्या बच्चे वथान सह अमिस वन वी शुड नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज़ फेमस। यह वन बह वस यारा ऐ वनित हे यह चीज़ कह कि डेमोक्रेसी हसा फेमस प्रत कह लुक प्रत हर कह इंटेलेक्चुअल अत बारस में लिखान अमुक मतलब गो तेल कि करो यह एक्सेप्ट या अमुक मतलब गो यह चीज़ कि तेल क्या ठीक प्रत कह चीज़ मशहूर आ तो सह क्या ठीक क्या सह हेक ना गलत कह चीज़ अगर पे सोसाइटी मज वो कह नफर ज़्यादा मशहूर क्या तम मशहूरी सबब क्या तम मशहूरी बना तम असल आसनुक सबब जरूरी कह कह इंसान या कह चीज़ क्या मशहूर पत क्या असल अमिस ब्या बच दिवान इथे कनस आंसर यह वन क्या करो यह डेमोक्रेसी एक्सेप्ट मशहूर आसनिक सबब। Isn't it possible that everyone is following a wrong path? कुछ विज इत गसा कि कह चीज़ मशहूर या वरिया लुक कुन अक्सी अंदस कुन लारान जरूरी कहें कि क्या सही वत सही गलत वत तवे न मान बह चोन आर्गूमेंट कहें। हम बच्चे एक्चुअली अत पे डिबेट कर डेमोक्रेसी पे वाइट डेमोक्रेसी यह क्या गई बच्चे दिवान राय ब्या बच्चे दिवान ब्या राय यह चलान डिबेट। वो तुम अम सब वन कि तह ती अम चीज़ समझ कि क्या डेमोक्रेसी ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अम वर हे बे कहें हो सकता है तहजन नजर मज अगर तुम ब्रो पको पो आज तुम 9th पान पगह वार कर तुम 10th दोमी वरी इथे कन गो तुम ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरेट करो या पोस्ट डॉक्टरेट करो तुम अम विज दियो तुम पन कह कंसेप्ट तुम मा समझो लुक यह चीज़ कि डेमोक्रेसी हसा बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहें अम नश हसा बह नो कंसेप्ट दिवान अम खुद बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हे। हो सकता है तुम करो खिलाफत तर्जुमानी अगर तुम इस्लामिक लिटरेचर पढ़ो तुम करो खिलाफत तर्जुमानी तक कित शूरा तक तम कित फैसले निवान हज़रत मोहम्मद क्या करा या सहाबा तम क्या करा या हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तमो कित चलो हुकूमत तमो क्या कोर पन्निस दौर हुकूमतस मज
हो सकता है ये वन कि सुई बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी हसा तथ नश कहें सह गो तेल ये तुम पढ़ो अवे बह तुम वन डिबेट अत पे तवे तुम कर समझान कोशिश अम पे ब्या बच्चे वतान सह वन यस इट एक्चुअली इज अ रॉन्ग पाथ व्हाट हैज डेमोक्रेसी ब्रॉट टू आवर कंट्री इट एक्चुअली इज अ रॉन्ग पाथ ये गलत रास्ता है डेमोक्रेसी सही नहीं है यह आर्ग्यूमेंट पन त्रा दो डेमोक्रेसी बिल्कुल सही कहें तिक यह वन गई पतम 7 डिकेड पतम 70 वरी या पतम 60 वरी गई डेमोक्रेसी वुचान मगर तो गरीब वी आर स्टिल पुअर गुरबत हसा गई खत्म कहें 7 डिकेड्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड देयर इज सो मच पॉवर्टी इन द कंट्री पतम 70 वरी 60 वरी गई डेमोक्रेसी वुचान अगर डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अमि हटो ये गुरबत वतो पे मारान खेन सूत गुजा तहें ये अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सोन यूथ तमन जॉब तक मिलान कहें वहीं कपर गई बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यह पन आर्ग्यूमेंट त्रा ब्रो कन ब्या बच्चे मगर योर अत दिवान जॉब सह वन बट व्हाट हैज डेमोक्रेसी गॉट टू डू विद इट डेमोक्रेसी क्या डू वी हैव पॉवर्टी बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिक और डू वी हैव पॉवर्टी डिस्पाइट बीइंग ए डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी क्या डेमोक्रेसी मूजूब गरीब गमत पान वन करान यह बहस डिस्कसन चलान अम पे वन यह ब्या बच्चे वन वट एवर हाउ डज इट मेक ए डिफरेंस द पॉइंट इज दैट दिस कॉन्ट बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहे क्या रूदा अम गरीब रूजा मगर यम बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहें डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट chaos instability corruption and hypocrisy डेमोक्रेसी मज सिर्फ ग chaos जंग जदल ब्या हारनावन इलेक्शन कंपेनिंग कर सिर्फ इलेक्शनों खतर instability अत स्टेबिलिटी तह कहें अगर हसा अमिस यह लीडर चुनोन अगर अमिस नफर गई फिर या अगर अमिस पार्लियामेंटस मज गई प्राइम मिनिस्टर्स पार्लियामेंट गई अमिस फिर तमिस हसा वालान अत मज स्टेबिलिटी अत मज कहें हुकूमत अत बना ये पायदार हुकूमत रोजित कहें अमिस हसा अगर 5 वरी टर्म 4 वरी टर्म अमिस हसा हेकन तम ब्रोह तह वलित अत नसा स्टेबिलिटी कहें अत मज हसा करप्शन गसान अत मज हसा धोखेबाजी कर अत हसा धांधली गसान यम हसा पोलिटिशियन दे फाइट एमंग देम सेल्वस तम हसा पान वन जंग करान तम हसा अकिस हारनान खतर कह लेवल कह एक्सट्रीम स्टेप तुलान यम सा असल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहें तिकाज कि अम नसा हु केयर्स फॉर द कंट्री अम नसा दे डोंट केयर अबाउट द कंट्री दे डोंट केयर अबाउट द पीपल अम नसा लुकन ख्याल कहें अम पे सीटन ख्याल अम ग इलेक्शन जीन अम ग लीडर बन और ब्या बच्चे सो व्हाट शुड वी हैव इंस्टेड go back to the British rule, invite some kings to rule the country. यह वन तेल क्या मुतबदल क्या तेल अगर वन डेमोक्रेसी इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तेल वन तेल क्या करो दस गस तेल आन तेल ब्रिटिश वापस आन बादशाह वापस कर बादशाह कर मोनार्की तेल स्टार्ट कर बादशाह रूल स्टार्ट ब्या लड़कस वन जवाब आई डोंट नो आई थिंक what this country needs is a strong leadership, someone who does not have to bother about elections and parliament. One leader should have all the powers. He should be able to do whatever is needed in country's interest. That alone can remove corruption and poverty from this country. इस सपदम कर लीडर ऑनेस्ट यमिस सारे पावर्स दिमो यमिस यह बादर करा कहें इलेक्शन यमिस इलेक्शन झंझट कहें इलेक्शनों बाबत पोस खर्चा कहें या कंस मारान कहें या इथे कन chaos करान कहें हम प्रॉब्लम्स गसान कहें यह गत लायक कि यह कैसा अमिस कंट्री बाबत जरूरी बासान यह कैसा अमिस लुकन हंद खतर जरूरी बासान यह गि तम हिसाब डिसीजन दिन तम हिसाब गि कंट्री चलावन अम सत कर यह कुन जुन पे रिमूव कर ही कैन अलोन remove the corruption and poverty from this country पत हे कुन जुन ये corruption खत्म कर गुरबत हे खत्म कर अमिश मगर ज़बरदस्त शरारत खसान बिकिस अकिस लड़कस वन हो दिस इज कॉल्ड अ डिक्टेटरशिप ये गई डिक्टेटरशिप सह वन नफर आनोन पे दिमो तमिस सालम पावर्स सह सालम फैसल निवान पाने ये गई डिक्टेटरशिप अत मज प्रॉब्लम गस तेल What if that person starts using all these powers for himself and his family? What if he is corrupt himself? तम विज क्या करो अगर इंसान कर इंसान सालम पावर्स दिमो यह तुल कर पावर्स पे खतर इस्तेमाल पे फैमिली खतर इस्तेमाल पे फैमिली दी लग्जरियस लाइफ तमन थदन पोस्टन पे या इकानमी रिसोर्स कंट्री में यह कर पे खतर यूटिलाइज यह चलाए गुंडा राज तम विज क्या करो प्रॉब्लम तम विज ग
I am speaking only of the honest, sincere and strong leaders. أمِس چھِ واپس وَنان جواب بہٕ چھُس نہٕ کران کۄرپٹس ہٕنٛز کَتھ کِہیٖنۍ بہٕ چھُس نہٕ کران تِمن نفرن ہٕنٛز کَتھ کِہیٖنۍ یِم ژوٗر آسان بہٕ چھُس کران تِمن نفرن ہٕنٛز کَتھ یِم آنٮ۪سٹ آسان یِم سینسِیر آسان بیٚیہِ یِم سٹرانٛگ لیٖڈر آسان یِم اَصٕل اِنسان آسان بہٕ چھُس کران تِمنٕے ہٕنٛز کَتھ مگر أمِس چھِ وَنان یہِ جواب بٹ دیٹ اِز ناٹ فِیر نہ مگر بہٕ مانہٕ نہٕ یہِ کَتھ کِہیٖنۍ یِنہٕ سۭتۍ گوٚو نہٕ ٹھیٖک کِہیٖنۍ یِتھۍ نفر چلن نہٕ کِہیٖنۍ You are comparing a real democracy with an ideal dictatorship. We should compare an ideal with an ideal, the real with the real. Go and check the record of dictators in real life. They are most corrupt, selfish and brutal. It is just that we don't get to know about this. And what is worse, you can't even get rid of them. دَپنَس نہ اِمانٕے نہٕ بہٕ کینٛہہ ژٕ چھُکھ کران أکِس ڈیموکریسی چھُکھ ژٕ کَمپِیر کران ڈِکٹیٹرشِپ سۭتۍ اَمہِ سۭتۍ مانہٕ نہٕ بہٕ کِہیٖنۍ یہِ دٔلیٖل ہسا مانہٕ نہٕ بہٕ کِہیٖنۍ بہرحال یَتھ جایہِ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ یہِ چیٖز کہِ یہِ ٲس چلان ڈِسکشن ڈیموکریسی ہِنٛدِس بارس منٛز ییٚلہِ ڈِبیٹ اَتھ پٮ۪ٹھ گوٚو اکھ بَچہِ چھُ وَنان یُس ہسا ڈیموکریسی چھِ یہِ ہسا چھِ ٹھیٖک کیازِ کہِ لُکھ چھِ اَتھ بارس منٛز وَنان ٹھیٖک اگر بہٕ تۄہہِ تہِ یہِ چیٖز سوال کرٕ تُہۍ تہِ ؤنِو اَتھ ڈیموکریسی چھِ ٹھیٖک کیازِ ڈیموکریسی نہر چھِ یِوان دِنہٕ اِنٹرنیشنل لیولہِ پٮ۪ٹھ بین الاقوامی لیولہِ پٮ۪ٹھ چھِ یِوان یِم ڈیموکریسی ہِنٛدۍ نہر دِنہٕ یہِ چیٖز چھِ یِوان وَننہٕ کہِ فَلٲنۍ کَنٹری منٛز ہسا چھِنہٕ ڈیموکریسی کِہیٖنۍ تَتہِ ہسا چھِنہٕ لُکن یِوان تِم پَنٕنۍ حقوٗق دِنہٕ کِہیٖنۍ تِمن یِوان رایٹٕس دِنہٕ کِہیٖنۍ اَمہِ سببہٕ ؤنِو تُہۍ ڈیموکریسی ہسا چھِ بیسٹ فارم آف گورمٮ۪نٹ مگر بیٛاکھ بَچہِ چھُس وَنان دَپَس نہ یہِ چھُنہٕ ضروٗری کِہیٖنۍ کانٛہہ چیٖز آسہِ مشہوٗر سُہ کیٛاہ آسہِ اَصٕل وۄنۍ چھِ یِم چیٖز سوال گژھان ییٚلہِ تۄہہِ یہِ ڈِسکشن سٲلِم وٕچھِو اَتہِ درٛاو یہِ چیٖز پویِنٹ کہِ یُس یہِ ڈیموکریسی چھِنہٕ حتمی کِہیٖنۍ حتمی مطلب گوٚو ٲخری چھُنہٕ یہِ کِہیٖنۍ اگر تٕہنٛزن نظرن منٛز تُہۍ برونٛٹھ پٔرِو تُہۍ ہیٚکِو اَمہِ نِش اکھ بہتریٖن تھیوری تہِ دِتھ یُس ڈیموکریسی کھۄتہٕ تہِ بیسٹ آسہِ تِکیازِ کہِ ڈیموکریسی چھِ پنٕنہِ کینٛہہ پرابلمٕز ڈیموکریسی چھِنہٕ أسۍ وَنو یہِ چیٖز کہِ ڈیموکریسی چھِنہٕ 100% صحیح کِہیٖنۍ ڈیموکریسی چھِ پنٕنہِ کینٛہہ خٲمی مگر دوٚیمہِ سایڈٕ چھِ أسۍ یہِ چیٖز وٕچھان کہِ ڈیموکریسی چھِ پنٕنہِ کینٛہہ خوٗبی تہِ یعنی وٕچھ اَسہِ وٕچھِ اَمہِ چہِ خوٗبی تہِ اَمہِ چہِ خٲمی تہِ وۄنۍ اگر اَتھ دۄنوَے چیٖز چھِ اگر نہٕ یہِ خوٗبیو نِش تہِ چھِ پاک وَنو أسۍ صاف وَنو أسۍ یہِ چیٖز کَتھ کہِ اگر نہٕ یہِ خوٗبیو نِش تہِ سوری خرٲبیو نِش یا ڈیمِریٹ یِم أسۍ وَنان چھِ اَتھ چھِ پنٕنۍ کینٛہہ ڈِس ایڈوانٹیج اگر یہِ تِمو نِش تہِ چھِنہٕ فرٛی کِہیٖنۍ تِمو نِش چھِنہٕ یہِ آزاد کِہیٖنۍ تیٚلہِ چھُ تۄہہِ تہِ سونٛچُن وۄنۍ تیُتھ کانٛہہ سِسٹَم گژھِ آسُن یَتھ نہٕ ڈیمِریٹٕز آسان کِہیٖنۍ اگر وۄنۍ آسان تیٚلہِ گژھٮ۪س واریاہ کَم آسٕنۍ یا تہِ گژھنَس نا کے برابر ہونی چاہیے تَمہِ آیہِ چھُ تۄہہِ سونٛچُن بہرحال یہِ اوس سون أزیُک لیکچَر اَتھ منٛز اوس صرف یِہوٚے ڈِسکشَن یہِ اوس اَتھ منٛز ڈِبیٹ تہِ اوس اَتھ منٛز تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھِ کَران اَتھ منٛز یہِ چیٖز کٲم یُس میڈَم چھِ یہِ چھِ آسان بَڑٕ جان پٲٹھۍ اوٚبزٔرٕو کَران کٕلاسَس منٛز ییٚمہِ وِزِ یِم بَچہِ چھِ آسان پانہٕ ؤنۍ ڈِسکشَن کَران یہِ چھِ یِمَن اٮ۪نکَریج کَران پَتہٕ چھِ یِمَن یہِ سۭتۍ یہِ چیٖز تہِ وَنان کہِ بہٕ ہَسا کَرٕہا برونٛٹھٕے تۄہہِ اَتھ منٛز اِنٹَرفِیَر مگر مےٚ نہ سا سَمجھزون نہٕ مُنٲسِب کِہیٖنۍ تِکیٛازِ کہِ مےٚ نہ سا چھِنہٕ اختیار دِوان یِم ییٚتہِ روٗلٕز چھِ یا یِم مےٚ سٔروِس روٗلٕز چھِ یا چوٗنٛکہِ یہِ چھِ أسۍ چھِ أکِس ڈیموکریٹِک کَنٹرٛی منٛز روزان ییٚتہِ نہ سا چھِنہٕ یہِ اختیار کہِ بہٕ رُکاوو تُہۍ کانٛہہ چیٖز وَننہٕ نِش چاہے پَتہٕ تُہۍ کُنہِ چیٖز کِس فیورَس منٛز ٲسِو تُہۍ وَنان سُہ یا تَتھ اگینسٹ ٲسِو وَنان بہٕ نہ سا ہٮ۪کو نہٕ تُہۍ اَمہِ نِش رُکٲیِتھ کِہیٖنۍ سۭتۍ چھُ وَنان یہِ تہِ ہَسا چھِ ڈیموکریسی ہُنٛد اَکھ فیٖچَر اَکھ اگر ہَسا تُہۍ ڈیموکریٹِک کَنٹرٛی منٛز ٲسِو نہٕ کِہیٖنۍ تُہۍ اگر بیٚیہِ کُنہِ کَنٹرٛی منٛز ٲسِو یُس اَن ڈیموکریٹِک کَنٹرٛی آسہِ تَتہِ نہ سا ہیٚکِو نہٕ تیٚلہِ تُہۍ یوٗت بوٗلِتھ تَمہِ کِس سِسٹَمَس مُتعلِق کِہیٖنۍ تَتھ خِلاف ہَسا ہیٚکِو نہٕ تیٚلہِ تُہۍ یوٗت بوٗلِتھ کِہیٖنۍ بہرحال وۄنۍ چھِ اَسہِ اَمہِ پَتہٕ اَصلی یُس پَرُن چھُ اَسہِ ییٚلہِ أسۍ یہِ پَرو یہِ اوس تُہۍ وٕچھان اَمہِ جایہِ ڈِبیٹ ڈِسکشَن کٲنٛسہِ ہیٚکہِ اَکھ خیال ٲسِتھ کُنہِ چیٖزَس مُتعلِق کٲنٛسہِ ہیٚکہِ بیٛاکھ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ یِتھ کٔنۍ یہِ ایٚگزامپٕل چوٗنٛکہِ وقت گوٚو یَتھ منٛز مےٚ نِیِو زیادٕ ٹایم تۄہہِ یہِ گژھِ نہٕ پَتہٕ اَپلوڈ کِہیٖنۍ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ یَتھ خاص کَتھ اَکھ کانٛہہ نفر چھِ آسان تُہٕنٛدِس محلَس منٛز تُہٕنٛدِس گامَس منٛز یا تُہٕنٛدِس ٹاونَس منٛز ییٚلہِ یہِ نفر اوس یہِ چھِ پَران نِماز یا اگر یہِ ہِندوٗ کوٚمنِٹی سے ہوگا یہِ گُردوارا جاتا ہوگا یا آسہِ ٹھیٖک یا آسہِ پوٚز وَنان یا آسہِ باقٕیَن نفرَن درکار یِوان غریٖبَن آسہِ درکار یِوان یِتھَے کٔنۍ کانٛہہ آسہِ کٲنٛسہِ آسہِ سہارٕ ضوٚرَتھ تٔمِس آسہِ یہِ سہارا دِوان أمِس مُتعلِق آسان واریاہ لُکھ یِم آسان تِم چھِ أمِس مُتعلِق دَپان یہِ ہَسا چھِ ٹھیٖک نفر یہِ ہَسا چھِ اَصٕل نفر یہِ ہَسا چھِ اونٮ۪سٹ مگر کینٛہہ لُکھ آسان توتہِ تِم یِم دَپان آسان نہ أمِس چھِ یِم خٲمی چوٗنٛکہِ تِمَن آسان تٔمۍ سٕنٛز تِم خٲمی پَے سُہ گوٚو مگر یہِ چیٖز گۄڈٕ چھِ یہِ چیٖز ضروٗری کہِ تۄہہِ چھُو گۄڈٕ سُہ نفر زانُن فار ایٚگزامپٕل اگر یہِ کُنہِ ٹاونَس منٛز چھِ روزان بہٕ چھُس نہٕ تَمہِ ٹاونُک کِہیٖنۍ بہٕ چھُس نہٕ زانان کِہیٖنۍ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ تٔمِس مُتعلِق کوٚمِٹ کٔرِتھ کِہیٖنۍ تٔمِس یُسٕے زانان آسہِ سُے ہیٚکہِ تٔمِس مُتعلِق کوٚمِٹ تٔمِس نفرَس مُتعلِق کوٚمِٹ کٔرِتھ یِتھَے کٔنۍ چھِ تُہنٛدِ خٲطرٕ تہِ یہِ چیٖز ضروٗری کہِ تۄہہِ چھُو گۄڈٕ ڈیموکریسی پَرٕنۍ ییٚلہِ تُہۍ ڈیموکریسی پٔرِو تیٚلہِ ہیٚکِو تُہۍ ؤنِتھ ڈیموکریسی چھا بیسٹ فارم آف گورمٮ۪نٛٹ کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ
क्या डेमोक्रेसी वराई हेक्या बे कम बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ٲسِتھ किन कहें सह तेल गोड तक डेमोक्रेसी पर्न तेल हेक्यू तुम यमन सवालन जवाब दित तेल हेक्यू तुम यह चीज़ वनित कि यह वाकई असल गवर्नमेंट किन कहें मगर गोड गि तेल डेमोक्रेसी पाई आसनी यथ कनस हेक्यू तुम यह चीज़ वनित कहें बहरहाल अतन पूर सुबह परो तम आर्ग्यूमेंट्स यम डेमोक्रेसी खिलाफ बे अगर टाइम मिले बे परो तम आर्ग्यूमेंट्स यम डेमोक्रेसी हंदिस फेवरस मज यानी कि तम चीज़ तम कथ तम पॉइंट्स यम यह वन कि डेमोक्रेसी हसा असल गवर्नमेंट सरोस तम कथ यम यह वन कि डेमोक्रेसी हसा असल गवर्नमेंट कहें अम वर हसा बे कह गवर्नमेंट असल यह परो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चरस मज आज गई थैंक्स।